Okay guys, may bago na naman tayong i-grind. Ito ang Black Mesh Network. Yan po. Parang grass lang din siya, mining node. Kung titignan natin, yan, naka-follow mismo yung Solana sa kanila. Yan. So goods yan. So, paano ba i-set up ang Black Mesh Network? Okay, ganito lang yan guys. Click nyo yung link dyan na nakapost sa description natin. Then, malalabas tong add to Brave or add to Chrome. Brave browser kasi yung ano ko. Brave browser kasi yung gamit ko kaya add to Brave. Pero pag gamit nyo yung Kiwi browser, maybe ano po yan, lalabas yan Chrome. So okay lang yan. So click natin yan. Tapos add extension. Always add extension. Yun. Na-add na natin. So tignan na natin sa extension natin. Ayun, nandito na po siya. Makikita niyo na siya dyan. So, click natin yan. Yan, gawa na kayo dito ng email at password nyo. Mag-sign up na kayo. Or mag-register. Okay, paano ba mag-register? Lagay nyo lang po yung email nyo dyan. Tapos password. Tapos yung code na nandyan sa taas sa description natin. Lagay nyo po dyan para maka-access po kayo. Then, click register. Kapag nakagawa na kayo ng account nyo, mag-login na kayo, then i-verify nyo yung email nyo. Punta kayo sa Gmail nyo, then i-verify nyo, login nyo yung account nyo, tapos madadirect na kayo dito, then lalabas na tong email verified, then okay na.